फ्रेंड्स तो देखंतु मु आनी आपनकर 1 केजी 600 ग्राम मटन अच्छी तो ताप आम देखिए केते क्वांटिटी आप मसला दरकार आपन देखिले इमेजिन के करें एत कम मसलार केमती कौन रंधा हे तो प्रिपेयर पूरा प्रिपेरेसनटा मुझे पूरा वीडियो देखेबी आप देखिए जापर मुझे देखूँ दुईटी आपंकर छोट टुकड़ा आपंकर अदा खंड नहीं आपंकर यहाँ आपणकर 25 ରୁ 30 ग्राम भितर आप क्वांटिटी आपंकर रसुण नहीं आप विश्वास भी करें निजक आ देखो आपंकर मुझे पिजटा आपंकर नहीं ये हूँ आपंकर नियर अबाउट 200 ग्राम भितर हम पाखापाखि तो ये स्मॉल क्वांटिटी आम पूरा घर रोषे करके देखा सी पुणी माटी हांडी ही रोषे हम तो देखिपे आपणकर मु किस टाइप रे केमिति पियाज कर चॉप साइज आप पियाज काटिली बहुत इजी प्रोसेस आउ एटा काटिबार माने होची आपन ता क्वांटिटीटा होची आपन अधिका हबो जे कि बहुत ही कम मसला रे रंधाटा हे परिबो केबे भी आपनकर एई प्रोसेस रे करके देखंतु आपन को मजा ही आसी जीवो तो एथिरे आपनको पानी रे भिजा हितबा आगर मु भिजे नै थिली जो आपनकर धनिया आ पान मोहरी पूरा गाँवली प्रोसेस रे आपनको तयारी हेबो सॉरी मु पान मोहरी कोली धनिया और जीरा सॉरी पूरा रंग आउ सेथिरे आपनकर किछि दालचीनी ऐड कर देली दालचीनी काठ मीठा काठ स्टार फूल आउ किछि आपनकर गोलमरीच एटा को आपनकर एथिरे किछि हलदी और लुण दे आम बाटी नवा पूरा भल भाव बाटी नवा आपको आम देखु तादर आम कि लुण भी मिसेदेले ऐड करदे दे एटा को आम भल भाव बाटी नवा बाटी नहीं सारी आम नेक्स्ट प्रोसेस को आम जीवा ठीक अच्छे आंको कथा कही आसेनी आपण आपन 200 ग्राम प्याज नहीं बट क्वांटिटी कम है मुझे 100 ग्राम ऐड कली देखो 100 ग्राम 300 ग्राम प्याज काटी सारा देखो कि भाई चॉप्स कर कटाई आ देखो केते क्वांटिटी अधिक जना पड़ी तो मुझे प्रथम कही रखी आम गाँवली देसी स्टाइल बहुत ही तेल कम मसला आज रंधा हम पूरा पूरा प्रिपेरेसन आप देखिए केते तेल कम मसला आम रांधिकी देखेबी मुझे आपण मानू चलतु नेक्स्ट आप प्रिपेरेसन आम आगेवा तो देखो फ्रेंड्स मु बहुत भल गस नहीं आसी भल मटन बहुत भल भल पीस ये आपन सेना पीस देखिपे ये भी आपन सेना पीस हाँ और चाप पीस भी अच्छी ये आप लेग पीस पूरा आपन देखु बहुत ही भल भल पीस आपंकर अच्छी जे कि बाछि पारे आपण मैंने टोटाल गोटे पीस आप बाछि पारे तो प्रथम आपको धोई नवा देखो आपंकर चाप पीस तैयारी कराई भल भाव धोई नवा धोई नि सारापर आम पुणी नेक्स्ट प्रिपरेसन तैयारी करवा तो फ्रेंड्स आपणकर टी लुण ए पकईदे लुण ये पकईले ये लुण पकईदे आप धोइले आपंकर जो बाजे जो रक्त सब ब्लड सब लगी से क्लीन हो आपणकर पूरा मीटा बहुत भल भाव परिष्कार भाव धोई हो तो देखो फ्रेंड्स मु प्रथम आपनकर जो मसला आपनकर नहीं से मसला रे आपनकर एथिरे आपन अदा रसुण जीरा आपनकर गोटा दालचीनी मीठा काठ आपन गोलमरीच आउ आपनकर स्टार फूल ए सब को मिसेकी आउ साथी अच्छे आप किसी स्वाद अनुसार आपनकर लुण और किसी हलदी मिसेकी फेंटिकी आप दर रगड़ा कर नहीं आपनकर मो 2 चामच एथिरे आपन 1 केजी 600 ग्राम मटन अच्छी एथिरे मो ताको प्रथम मैरिनेट करदेवी देखो बस आम ऐड करदवा
बस तेल ऐड करने साथ में आपंकर ए किसी लुण देदेबा हल्का टिके लुण पकईदेवी आ कि हलदी देदेवी बस देन किसी हलदी की मिसईदबा आ जार दही दरकार पसंद से दही ऐड करें जो मान दही पकेबार ना से दही भी आप पकईपर ना से बिना दही भी रेडी करेंगे आम आपको भल भाव में मैरिनेट करदे मिनिमम तो अध घंटा पर्यंत रखीदे बहुत ही भल भल पीस आसी वाव एथरे आपणकर मजा ही लगुच देखिपे आपणकर वाव बाकी रांधिले जहाँ लगे टेस्ट आपणकर पाइले आप जापर किंतु थरुटे कहि मो स्टाइल आप प्रिपरेसन करूँ मटन रांधतु बहुत ही कम तेल मसलार जे कि आप बहुत ही मजा आसो आम अध घंटा छाड़ीदे मैरिनेट हो सब बड़ इंटरेस्टिंग कथा हूँ देखु आज आपणकर माटी हाँडी देखु पूरा देखु प्योर माटी हाँडी साथ भी ढक्कन अच्छी यहाँ एमती के मार्केट के मिलू न देखो कौ प्रोसेस बना हे से निरा कथा पूरा ए माटी हाँडी मैंने माटी हाँडी ही बना हे देखो पूरा प्रिपरेसन चलती आपने देखिपे माटी हाँडी देख किसी भेजाल ना चलतु आम आगेवा हैं तू पुणी आसिक ये पहुँच गलुणी हौ हौ र ते दिहब गोटे पीस हौ ताले मत गोटे पीस देदेबू है हौ 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 मुझे शुणुचे मो दीदार बसुची मत गोटे पीस देदेबू हाँ हाँ हौ देखो फ्रेंड्स आसीगला ए धनिया पत्र जानी आप तरकारी पड़े बहुत भल बास्ना आसे और बहुत भल स्वाद आसी जाए तो चलो फ्रेंड्स आग को बढ़ी फ्रेंड्स चूल्हा आसीगला टांकी आसीगला देखो चूल्हा लगिगला आप माटी हाँडी भी बसी जाइए तो माटी हाँडी गरम करने छाड़ी आप धीमा आंचरे आंचटा देखते आप पूरा धीमा धीमा चलती ना हाँडी फाटी बस्ट बूम तो सब आप आशा निराश फाटीज तो आम ए कम आंचरे हाँडीटा को गरम करनवा देखिपे मुझे कथा मुताबक केमी आपको कम तेल मसलार आम घर प्रोसेस गाँवली खांटी गाँवली प्रोसेस बनवा कौन ना माटी हाँडी मांस प्योर माटी हाँडी मांस तो देखिपे सांगरे मुझे काठ चटू भी मुझे रेडी कर रखी आ मो हाथ रंधा खाइबा समस्त अनेक रही था प्रकृत में केवल मत थे डाकतु बा मो प्रोसेस आप खाइबा चेष्टा करूँ थे बनईकि देखु ना केमिति लागिब फ्रेंड्स 1 kg 600 ग्राम मटन अच्छी माने खासी मांस मो देखो तेल केते कम परिमाण तेल से तेल ही रंधा हे चलो आम पकईदे तेल भावुची आउ टिके तेल क्वांटिटी दबा ए आउ टिके तेल ऐड करदे तो तेल गरम हो तो तेल आप गरम हो आसला तो से कलर टिके धरवाई आम कि सफा चीनी कि सुगार कि चीनी आप ऐड करवा चीनी पकईदे गरम हो गला
କଥା ଅନୁଯାୟୀ ହଳଦୀ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ କଲର୍ ହେବ, ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରେନି, ତ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଟିକେ କିଛି ହଳଦୀ ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ସେ ପିଆଜ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଚପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ପିଆଜଟାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। तो फाइनाली आपंकर चॉप्स होता पिज एथरे पड़गला, आपको आम एके मिक्स कर नवा। एबे आम से क्वांटिटी रखा पिजर क्वांटिटी केते पर्यंत पिजटा मिनिमम तो आप 60% होगा दरकार, पूरा फुल बॉयल होनी, हाफ बॉयल आप 60% होगा दरकार। तापर बाकी तो जिन एड करवा प्रोसेस करने आपको आउ टिके बेसी गैस खर्च करिया नहीं, आपणकर सही आंचरे देखो सही गरम आंचरे आप कभर मुझे करदेली, ढाकुणी देदेली। ये साधारणतः मैं ऑर्डर देकी बनई ये ढाकुणी आप एमती भी मार्केट रू पाइपर ना। देखो ढाकुणी आपको थिकनेस केते मोटा देखिपे, पूरा आपंकर सिल्वर स्टील भाई ढाकुणी। हाँ देखो मुझे ऑर्डर देकी बनई मुझे धरुची एबे, बास आम छाड़ीद से भाई प्रिपेयर टे हो। देखिपे मु आपणकर जो धनियार पत्र को आप चॉप्स कर काटी नहीं, बास ये आपण काम लगे कि हूँ। देखो फ्रेंड्स आपन को लगुव ये भाई जनक बहुत ही अधिक पियाज काटी ना फ्रेंड्स, मु केवल 200 ରୁ 300 ग्राम पियाज नहीं, सी भी पुणी आपंकर 1 kg 600 ग्राम मटन पाई आप देखिपे। आप लगुच जो चॉप्स कर चॉप्स आप क्वांटिटी टी अधिका जना पड़ी। तो एवं ना तो आम पुणी कभर करनवा। तू प्रेम रखिदे सीधा आसी आज आम भणजा मो दीदी आसचंती मटनटा आज से खुशी आज पूरा जोरदार हो भाई आज कर पियाजटा मिनिमम आप 50-60% आप आसला। मुझे देवी ना पियाजटा आप ये नेक्स्ट प्रिपरेसन तैयारी करी जोटा कि आपंकर मोर नुआ स्टाइल माई स्टाइल आप देखिले निजे तैयारी कले ही जानीपर। तो ये आम ए नेक्स्ट मटन को ऐड करवा। देखु आप देखिपे आगु मैरिनेट कर रखाई जो मटन टी मुझे मिक्स करी। देखो प्रॉपर्ली मिक्स करुच्ची। हाँ ताको प्रॉपर्ली आपणकर मिक्स करी नवा। तो जो पियाज आपणकर रहा ये आपणकर से मटन ही आप हम। बाकी तक जो आपणकर रही जो मोर अदा रसुण ता सागर बटा होता आपणकर धनिया जीरा गोलमरीच आउ डालचीनी आ तेजपत्र से सब को मिसईकी जो पेस्ट तैयारी आ किसी समय पर आम ताकू आधार पकई आम घाटी नेबा। देखो दांत गोटे तार मूषा नहीं जाइए जा मूषा सहित खेल जाकि छोटू सेपटे पहुँची गला। देखो बहुत सांघातिक एवं घंटा घंटी करदे किसी टाइम ना पुणी अड़ी लगी जापे। कि माटी हांडी बहुत भल भाव हुए एत भी तल लगे देखिपे। ये 5 मिनट पर कथा। तो मैंने जदि आपको ये माटी हांडी दरकार तो मो चैनल को जाइए आप सब्सक्राइब करूँ और मो चैनल को फॉलो करूँ। देखिए कौटे माटी हांडी तैयारी होची आ से कुंभार पाखरे जाई मु आपन को नहीं
ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ମୁତାବକ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆପଣ ବନେଇକି ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳିଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଦରକାର ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ବନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 600 ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ତାର ଢକ୍କନ ଆଉ ହାଣ୍ଡି ମିଶିକି ଆସିଛି ଆପଣ 600 ରୁପିଜ୍। ତ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ଏଭଳିଆ ହାଣ୍ଡି ବି ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୋ କୁମ୍ଭାର ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ୁଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବେଟର ହାଣ୍ଡି ବନେଇକି ଦେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବଟା ହେଇଯିବ ବାକି ତକ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଜିରା, ଧଣିଆ, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି, ଷ୍ଟାର ଫୁଲ ଆଉ ତେଜପତ୍ର, ଯେଉଁ ବାକି ତକ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ବଟା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏଥିରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ପ୍ରପରଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ପିଆଜ ଆଉ ମଟନ ତା ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ହେଇଥିବା ପେଷ୍ଟ ଏକା ସାଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରପରଲି ତିଆରି ହେବ। ମା ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମା ବିଲେଇ ବି କହୁଛୁ ମୋତେ 2 ପିସ୍ ଦେବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଏଠୁ। ତେବେ ସେ ଏବେ ଜଗିକି ବସିଲାଣି, କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ନିହାତି ମୋତେ 2 ପିସ୍ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚପ୍ସ କରାଯାଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ତା ସାଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେବ। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରପରଲି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମସଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମସଲା ତା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କଷି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ମସଲା କେଉଁଠି ଥିଲା କେଉଁଠି ନାହିଁ, କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ଇଏ ପ୍ରପରଲି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୋ ହାତ ରାନ୍ଧଣା ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଂସ ଥରେ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ। ଥରୁଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରପର ୱେରେ କରୁଛି, ଥରୁଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ଆଶା ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନରୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରନ୍ଧା ମାଂସ ତିଆରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆପଣ ୟମି ୟମି ପିସ୍ ସବୁ ୟମି ୟମି। ବିଲେଇ କହୁଛି ଏ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଟିକେ ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହଉ ଦେବି ନିହାତି, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତ ଦେବି ତ, ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ। କହିଲା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଯେଉଁ ଚପ୍ସ କରି କଟା ହେଇଥିବା ଧଣିଆ ପତ୍ର କିଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ତା ବାଦେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ସେ ଟିକେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚୁଲାରେ ଆଞ୍ଚଟିକୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ, ପ୍ରପର ୱେରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ରନ୍ଧାଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ସୁଆଦିଆ ଟେଷ୍ଟି ବି ରନ୍ଧାଟା ବି ହେବ, ଆଉ ସୁଆଦିଆ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟା ବି ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ହି କମ୍ ସମୟରେ ହେବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଦେହରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଂସ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଁଷିଆ ପାଣି, ସେ ତା ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଟିକି ପାଣିରେ ଟିକେ ମଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦିଦି ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛେ କି ନାହିଁ। ସିଏ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଯେ ଏମିତି ଆମେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛେ। ତ ଭାଇ ତ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଛି।
ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ କୈବଲ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ସେଥିରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ ଆଉ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାହ କଲର୍ କିଭଳି ଆସିଯାଇଛି, ମସ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ୍ଟା ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ମଟନ୍ ହଉ ଚିକେନ୍ ହଉ ଯେତେ ବ୍ଲାକିଜ୍ କଲର୍ ଆସିବ ତାମାନେ ଜାଣିବେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ତା କଲର୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଥିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ପୁରା ଭିତରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଭିତରେ ପୁରା କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଧୂଆଁ ତ ଉଠୁଛି, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି। ବଟ୍ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଆପଣ ମସଲା କଷି ହେଇଯାଇଛି। ବାକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଟିକେ ପାଣି ମରିବା ପାଇଁ। ପାଣି ମଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ବାକି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେନ୍ ମଟନ୍ ରେଡି। ଖାସି ମାଂସର ଝୋଳ, ସିଏ ପୁଣି କୋଉଠିକାର ଭାଇ? କୈବଲ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। କୈବଲ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯିବେ, ଫଲୋ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଯେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ନିଆରା ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କି ବଢ଼ିଆ। ଥରେ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଝୁମିବେ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବେନି, ଖାଲି ଝୁମିବେ। ଧୂଆଁ ଧୂଆଁଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ପୁରା ଝୁମିବେ, ମାଟି ମାଂସ ଖାଇ ପୁରା ଝୁମିବେ। ପପିଆ ଏକା ଦିଆ ସରିଲାଣି, ପପିଆ ଆଳୁ ଦିଆ ସରୁଛି। ଏବେ ଲଙ୍କା ଦିଆହବ, ଦେଖିବେ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଅଛି ନା? ଦିଆହେଉଛି ଲଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ମୁତାବକ ଯେତିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ସେତିକି ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲଙ୍କା ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ଲାଗିବ, ଖାଇପାରିବେନି, ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ। ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଇ ଏଥିରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ମିଶାଇବା, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ରାଗ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ରାଗ ଖାଏ, ମୋ ସେଥିରେ ବି ଆମ ଘର ଲୋକମାନେ ବି ଅଧିକ ରାଗ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ୟର୍ସ, ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ୟର୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ବଢ଼େଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଫାଟିଯିବ। ତ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଗରମ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ଦିଏ, ଗରମ ପାଣି ଦିଏ। ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆମର ଅନୁପାତ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 70% ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ କଲର୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାଟି ଆପଣ ମାଂସରୁ ଛାଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା।
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲିଛି ଏବେ ରୋଷେଇ। ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତ ଆଜି ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି, ସାନ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଭଣଜା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଉଛି। ଭାଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଦେଖିବା ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲାଗି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ୱାଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କଲର୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ୱା ପୁରା ଏମି ଭେରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଜଷ୍ଟ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମାଟିହାଣ୍ଡି ମାଂସ ସହିତ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ, ବା ନହେଲେ ମାଟିହାଣ୍ଡି ମଟନ ମାଂସ ସହିତ ଆପଣ ରୁଟି ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ରେସିପି, ମାଟିହାଣ୍ଡି ମାଂସର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଆଞ୍ଚରେ ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଆଞ୍ଚ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ପୋଡ଼ିଯିବ, ବା ନହେଲେ ମାଟିହାଣ୍ଡିଟା ଚିଡ଼ଫଟା ହେଇକି ଫାଟିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସି ୟୁ ଆଗେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ବାଏ ବାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆମର ରେଡ଼ି କ'ଣ ନା ମାଟିହାଣ୍ଡି ଖାସି ମାଂସ। କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଓ ରିଏଲି ଗ୍ରେଟ୍, ଆମାଜିଂ, ୱାଓ ନାଇସ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାଟିରେ ଖାଲି ଲାଳ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବ। ଥପ ଥପ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଝୁମିବେ।